Hari pirang yan cuma ko putsa ya getal gepang ni video na yan first kupa beta kal na yan susni kal jok second day yan beta kal na yan sutpunga kal mo daw de na suna yan susni bunga ko hit kanona cem daw de yan bunga ni beliura zero mo yan direct yan susni rakki kal jok nimna wan na suna yan direct success mo teman jok mo house arranging mo success mo teman jok ini kemen dalo na sun success mo gana jadi na nang jawa kenal lo success mo jani meng sasina nang jawa mo dalo nga nam gepa khobol na sun rabenga jirang khalas kinga khalaman gen kali ni bomo nam thayanir pirang rai ni bone yan kenal ni tarik kun yang nam jodol mo kenal ni tarik te atong gena getam jasku hadagni khogr brine ya getam tarik kun yang namo getam tarik ni house aro engineer batong gena daw jodol yang na house aro ending mo house janora getam aro set ka ngane house ne tade ending ara batong gena ending de yano 7 aro 2 gak thangane ending ne 7 aro 2 gak ngada tade yen ko khalon badia khomai rakhi khalanang gena chot set kini aro chot set bre aro kolat chigni aro kugur getam aro mai khalanang gena yan kola chisni sosni getam rakhi khalbomo aro ya ending na ni ko khatam gen yan kugur sni sosni gni aro chot set getam kola chise takke khalam gen mo ya house aro ending kon rabo sasong ne house aro ending kon sasong ne rabo ta jodol nya na yan hit number aro normal number mo yan normal ora beta khalgen aro hit ora beta khalgen nyai bomo daude yano jodol nya nok yan batong gena nyai mo tutuk bunga aro sochet bunga aro kolatchi bunga aro sotok setmo yamung bri dari ko ulta gen semode sochet dok aro sotpunga getam aro sotpunga set aro yan sotpunga dokmo daude yan iko badia ko his kanang gena yan kura yan sotpunga dok ya ko his kabune sotpunga dok sotok bunga ko his kabo nyagri nang jaw mo yan alam lam apana geta khalai bo ya bat pangki ko dene alam lam apana geta khalbo bat pangki ko de jerak ko de mapang gema jana takemo nijal ba success ongja dal ba success ongjawa am khanun go bade nemu santina be maina sangmanun go bas ko bade thalgat nam gak kenmo indigemen kenalan sas tongna jirang khalas ke khalbo aru ulthak bo de mapana ultha bune daw bathan asna ni ga ratna skinga nasungni nikanira ya direct ko khalbat kenma mo ulthak bo khalbatama nasun sanchimin khalbo mo aro nasungni hisab bo ang hisab paksa mili ja aro datamu tusio angni upload kata jumang baksa mili ja yakuba nigrike khalbo mana ide game sa aska khalinga mo nigemen yani ko khalon jan punga dok sotok bunga yakusan hit khaibone yakusan hit khaibo ya ultha nang bo hode bafana ulthai bo mo tumda jodol nyanga na ten batong gena ignik palai nura yan sot dok aro sotok sni aro kogruk dok kogruk tokmo daude ya kode badia ko mai ke khalana gena daw ken yan ya ultha gen sumode batong gena sotok ni ang ai chindel nam thil der pingra mai sakai bomo aro sosni dok aro 0 dok ne ya
Daude yan iko kalana gbade yan sotok sni ko direct hit kajolat tai bone. Sotok sni ko hit kajolat tai bo. Kanale sas naminga mo sotok sni sas naminga bo. Ini gaman yan iko sotok sni ko ang hit kon on gbani ko kalna krai ni kamon kja. Kalna krai ni kenche mode direct hit kabo. Nasuni jumang baksa nasuni target baksa meliang ode. Yan krai ni kja ode. Ya ang hit on gbani ko den galeba yan normal ni ko ba khata man thagen mo. Tade ulthak bokode mapon ain thai bo mo. Yan jirangan thari kalna skna thari kalna onggo barang nangan asun natken jol mo. Yan baitong gena yan 0 aro 8 mo aro yes 7 aro 2 ya ko thari kalai bune aro ya dok mo ya yanuni khnalo ibadaron tholasane yani ko thari gen chimo de mai ke thari nangena susni set yani ke barana mangen aro angun gebarasa mo angun gebarasa yani kon thari mo nata yani khnal de success ona kadunga tadi yani ko thari on mai dakke kalam batan nangena nasuni kanio yakon hisapem khalai jok tade ya 0 guni khogruk takip khalamangen 02 khogruk takip khalamangen aro ya bonga 0 ni value 5 dong mo eloke khatangen khogruk bonga aro bonga guni nege khatangen ne khogruk bonga sut bonga guni takip khatangen khubane yani ke thari namangen mo mane bangal gumi sna no tenga ya yani ko thari khagen chmode ya angni thari on gebo khalde dudi yang hit number on gebon khalgen inu khalgen nakene knal de mo dimna dal khalak da khalgen chmode khalna de khainik nga de khadung na mo dal khalak ta dudi khalgen chmode knalo ba yan success ngena angni olak bone khadung ngen na suna tinga dabo khagdung bo mai gen mo number sa aska khalan gumen na ban dak pli yang ba 100% sure ni dagar teman jawa jegum je khon anthai sapai mun na suna tinga ikude da sung rai ni bo mo dimna jerangan kontek kainga daude anga yan mungprak prak on gen isli patna gen komik ban recep prak na agri komida na man jawane jerangan kontek kainga mo orang de dimna dalni video de rang san pirang nisoi ba sakan tu sak na plak on mitla plak nan bye bye.